የአለኝታ የሬዲዮ ድምጽ ነው። የአለኝታ ሬዲዮ በይሳቅ ድረስ በጎ አድራጎት ድርጅት የሚዘጋጀው የአማርኛ ፕሮግራም ዘወትር ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ በኤም 900 አየር ሞገድ ከ9 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ተኩል ድረስ በሎስ አንጀለስና በአካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ህብረተሰብ የሚያስተላልፈው ዝግጅት እዚህ ላይ ይጀምራል። አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የዛሬውን ዜና ዝግጅት የማቀርብላችሁ ኖህ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ። በመጀመሪያ ዜና የኢትዮጵያ ስፖርትና የባህል ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ 30ኛ ዓመት በዓሉን ከሰኔ 23 2005 እስከ ሰኔ 30 2005 ዓመተ ምህረት ድረስ በደማቅ ዝግጅት ያከብራል። ፌዴሬሽኑ ካሉት ፕሮግራሞች በየስቴቱ ያሉ ኢትዮጵያውያን በያሉበት አካባቢ ሆነው የስፖርት ቡድን በማቋቋምና እነዚህም ቡድኖች በቡድን ተደራጅተው ለውድድር ራሳቸውን ማዘጋጀት ሲሆን የቡድንም አባላት ዓላማ ወጣቶች ሙሉ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ የተላበሰ የቡድን ስሜት ኖራቸው ዝግጅቱን ኢትዮጵያዊ ስሜት እንዲኖረው በማድረግ የወከሉትን ቡድን ወይም ስቴት ለውጤት ማብቃት ሲሆን ይህን ለአንድ ሳምንት ተወዳዳሪ ቡድኖች በደረጃ የሚለያዩበት ነው። ይህም ቀን ልዩ የሚያደርገው ደግሞ የኢትዮጵያ ቀን መሆኑ ነው። በዚህ ዝግጅት በጁላይ 4 2013 ቀን የስቴትና የከተማይቱ ባለስልጣኖች በመጋበዝ የኢትዮጵያን ታሪክ የብሔር ብሔረሰቦች ባህልና ወግ የሚያስተዋውቅ ልዩ ድራማ ትዕይንቶች የሚያቀርብበት እንዲሁም ህፃናት የተለያዩ ባህላዊ ትርኢቶችና መዝሙሮችን የሚያሳዩበት በአጠቃላይ የሀገራችን መልካም ገጽታ የሚያሳዩና የሚያስተምሩ ዝግጅቶችን በማቅረብ የታዳሚውን የሀገር ስሜት መቀስቀሻ ሲሆን ይህም ኢትዮጵያውያንን በየትም ሀገር ቢሆን የሚያኮራና የሚያስከብር ጥሩ ቀለም ያለው የወግና ልማድ እንዲሁም የታሪክ ባለቤት መሆናችንን የምናሳይበት የዝግጅቶቻችን አካል ነው ሲል ፌዴሬሽኑ በድህረ ገጹ ላይ አስፍሯል። በተጨማሪም ፌዴሬሽኑ በተለያየ ጊዜ ለተማሪዎች ለኤድስ ህሙማን እርዳታ ያደረገ ሲሆን ለንግድ ድርጅቶች ጎን ለጎን ለሃይማኖት ተቋማትና ለእርዳታ ድርጅቶች ያለ ክፍያ ቦታ በመስጠት ዓላማቸውን እንዲያስተዋውቁ ያደርጋል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ ይህን ያህል ዕድሜ ሲያስቆጥር ሁሉ ነገር ተመቻችቶለትና መንገዶች ሁሉ አልጋ ባልጋ ሆነውለት ሳይሆን ከጥንስሱ ጀምሮ የውስጥም ሆነ ከውጭ የሚመጣበትን ችግር ሁሉ ሊቋቋም የቻለው የመነጋገርና የመቻቻል ልማድ ያዳበረ በመሆኑ ነው። ይህንንም ፌዴሬሽኑ በድረገጹ ላይ አስፍሮታል። ዜናው አበቃ። ከሙዚቃና ከማስታወቂያ በኋላ ፕሮግራማችን ይቀጥላል።
ማስታወቂያ በይስሐቅ ድረስ የበጎ አድራጎት ድርጅት ቢሮ ውስጥ በየሳምንቱ በነጻ የሚሰጡ ትምህርቶች የልብስ ስፌትና የእጅ ሙያዎች ዙምባ ኤክሰርሳይዝ CPR ኮምፒውተር የእንግሊዝኛ ቋንቋ በእነዚህ ትምህርቶች ውስጥ ለመሳተፍ የምትፈልጉ ሁሉ እንዲሁም ማንኛውንም እርዳታ ለምትሹ በቢሮአችን አድራሻ የይስሐቅ ድረስ ፋውንዴሽን 6820 ላቴራ ቦulevard ስዊት 100 ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ 90045 በመምጣት ልትገለገሉ ትችላላችሁ። በተጨማሪም በድረገጻችን isaacdresfoundation.org በመግባት ድርጅቱ የሚሰጠውን አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ ልትረዱ ትችላላችሁ። አድማጮቻችን ስለ ይስሐቅ ድረስ የበጎ አድራጎት ድርጅትም ሆነ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በስልክ ቁጥር 323 868 3299 ይደውሉ። ድርጅቱ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች በጠቅላላ ያለምንም ክፍያ በነጻ እንደሆነ ለህብረተሰባችን እናስታውቃለን። አድማጮቻችን ከዚህ ቀጥለን በይስሐቅ ድረስ የበጎ አድራጎት ድርጅት የወጣቱ የሬዲዮ ፕሮግራም አስተባባሪዎች ወይዘሪት ሄዋን ገሰሰ፣ ወይዘሪት ራሄል ከበደና አቶ ሀብታሙ ለገሰን በመሐከላቸው ላይ ያደረጉትን ውይይት ከዚህ ቀጥለን እናቀርብላችኋለን። Hi, we're the youth group at the Alegnta Foundation, and my name is Hewan. There's Rahel and Haptamu, and I've been born and raised in America all my life. And Haptamu came 5 years ago, and Rahel came almost 2 years ago now. And we were discussing the differences between our culture, so how they grew up in Ethiopia and how the culture was, how it was different, and upon coming here, what they had to see, what they went through, the differences and the changes. And as I listened, I could reflect upon that in relation to my parents, how when they came here, how things were different, the cultures were different.
and with what I saw when I went to school in normal society in the different world at home, which is actually the theme of our youth group, Culture Clash, because there's such a big culture clash within the Ethiopian community. And here's a perspective of Rahel. Hi, this is Rahel. I have been here for 2 years, and nobody cares about like what you do, but over here they are so strict. Like everybody live for yourself. They don't care about you. You have to do everything. In Ethiopia, if you go to school, that you have like a lot of information, and when you are in high school, they will transfer you to university. But when I came here, you have to find out everything by yourself. It's hard for me to adjust that. And also, people from Ethiopia are very respectful, and like they are organized with their families. They respect their families, and they love their families. And this is Habtamu's perspective. The difference between Ethiopians and American people, we Ethiopians are like, we are too socialized, but Americans, they are most likely like, they like doing things individually. So the education system is more harder than here, because if you don't have a good grade, they decided what major you take in. But here, even if you don't have a good grade, you could go whatever college you want, and you could decide your major by your own. Back to Hewan's perspective. So basically what we covered is, as Rahel was saying, in Ethiopia the culture is very different. People, like for when I went a couple years ago, being born here, I thought there was a vast difference based on when I went at night, there would be kids freely running around with no fear. There was very little crime. People were so friendly and loving, Neighbors you hadn't even met before would offer to feed you, even though they didn't know you. And people would have like animals like chickens in their backyards, and it was such a natural environment. Even the food is organic. It's so different. And then coming here, the culture is very structured, very organized. You go to school, you go to college, you go and do your life. However, you still have options, but you have to figure it out for yourself. And as Habtamu was saying, it's very difficult, and it's hard to figure things out on your own. And for me, that's what plays when it comes into culture clash with my parents. If you're raised here, you go to school, you see your friends that are American. They have different perspectives on life. Their parents are very different. They believe in different things. They do different things. Whereas my parents grew up a certain way. They see things a different way. So when you kind of mix the two, you have to find a balance, which is difficult because you have to please your parents and please your friends. And there's still stuff about your culture you don't understand. So to find a balance, we have to understand both cultures. So if we try and take a minute, as I have, listening to Habtamu and Rahel and see what they've went through, I can understand my parents' perspective and what they've went through. So I can understand why they act the way they do, why they do the things they do. And from my perspective, they've listened to me and how I've grown up and what I do, so they can learn, where to draw the line, where to, make compromise. And that's what makes a culture clash something you can blend together. So it's all about making connections, but that's kind of a hard thing to do in our community. And another thing in our community that's a big deal is outreach to the youth that are born here. Most of the youth that are born here leave after college because we don't understand what's going on. We don't understand the culture to a certain extent. And there isn't one-on-one lessons about every part of our culture. So you have to see what you know for yourself, see what you can understand. But you're not going to understand it the same way people who come from Ethiopia do. So it's very hard for you to fit in which you don't understand. So it's like you're kind of isolated on your own because you don't know what to say, what to do. You claim you're Ethiopian, but you don't know what being Ethiopian means. So I think the culture clash is a big part of the Ethiopian community, and it's about finding a common ground to where we can have everyone kind of come together and understand each other. So a big thing for me, for example, would be the Ethiopian Orthodox Church. I mean, there's Asian Muslims, and I'm not that grew up very confused because there's a lot of Ethiopian culture within the religion. So first of all, the Mass is in Ge'ez, the ancient Ethiopian language, and for me, I'm still I think learning Amharic is an accomplishment, much less an ancient language, so it's kind of confusing. And the customs were kind of confusing at first because, it's very early, it's at 7 in the morning, it rains, so I don't know why we use it indoors.
When they walk around with incense and stuff, like, I don't know, and then they should shake a bell, and I don't know the point of all it is, and we, like, sing throughout Mass, like, it's, like, Ethiopian kind of singing. I don't know how to explain it, but you just repeat the same thing over and over and over, like, the Mass is, like, repetitive, and I don't know why you have to keep repeating things. Like, there's so many questions, so many things I don't understand, and I think that that's, like, something confusing to me. But from what I've heard in Ethiopia, like, you don't question, you just do it. Is that true? Yeah, like, in the church, like, most of the time, they speak in Ge'ez, but we don't know what does that mean. Me either. So, yeah, like, we just keep listening, but without, like... You guys just respect it, you just do it? Yeah, we just respect the culture and... Yeah. I think that's a big difference, though. Like, out here, growing up here, you're like us. We want to know what we're doing. We want to know why we're doing it and what the purpose is. Like, we're really, like, we question everything. We want to know the meaning behind everything. Yeah, most Americans, whatever they do, like, they have a reason. And if they don't understand, they keep asking too many questions. Why? Where? When? Like... And here, it's just, you guys just, like, let's be respectful. We have to obey, like, I think... That's a really big difference between our culture, because if I didn't know what I'm doing, why am I doing it? That's how I see it. Like, why am I doing this every Sunday if I don't even know why I'm doing it? Like, what's the purpose behind it? Like in Ethiopia, if they told you it is a culture, you have to respect. It's just like you respect your culture because that's you. Yeah. I mean, if you ask, like, too many questions, they see you like rude. The devil inside you. Oh, my God. That's the way it is. I think, and that's a big thing with the culture in general. Like, if there's things you don't understand, like, they, like, look at you like you're dumb and they'll laugh. Or, like, if you try and speak Amharic and you have, like, an American accent, they'll make it irritating. You're like, oh, that's so cute, like, da-da-da. Like, that's irritating. Yeah, to be honest, not only you guys, like, we Ethiopians, when we speak Amharic, like, most Americans say it's like, it's a weird language, monkey language, blah, blah, So... Yeah. It's not only in Ethiopian culture, actually. And then, like, okay, for me personally, like, I don't know about you guys, but when I don't really meet most people, but if I do meet people that come from Ethiopia, like, at an older age like you guys, like, I've never talked, like, at my church, I know there are several of, like, Ethiopians who, like, have came. But what I noticed is kind of, like, funny, like, they all just, like, stick together, and then all the Americans born here stick together, but we don't, like, talk, like, it's just awkward. Like, yeah, but, like, they have to prepare something for you guys at your age so you can talk and everything. Not at only church. For them, for us too. Yeah. Like, yeah. Like, even if we're born in Ethiopia, we don't know, like, the culture, the history, so it's difficult for us too. Yeah. It's good for us to learn so we can learn our children or something. Yeah. Like, for me, myself, because I wasn't born there, I know a lot, but I don't know everything. So on my own, I'll, like, Google things and I'll read books just to know, like, who I am and where I come from. And that's what I do. And, I mean, I just find interesting things. Like, at UCLA, these people, Jerry and Barbara Weiner, donated Ethiopian healing scrolls, ancient Ethiopian healing scrolls, and the kids who minored in African studies got to do essays on them, and the kid who wrote the best essay in the class got to keep one. Oh. Yeah. So I thought that was interesting, Like, there's lots of ancient Ethiopian stuff, and I think that's pretty cool. And I think that's a big thing I've also noticed, like, for us that are in this culture, like, we, like, Ethiopian is this, Ethiopians are beautiful, oh, you're Ethiopian, like, we all like that moment, but we don't understand what it means. Like, we think Ethiopian culture is what and Shimkur. It's like, we don't know what it's really about. So I think the lucky thing people who come from there is they know who they are to a certain extent. And when they come here, like, they do have to adjust to a hard culture, but at least they can keep a sense of who they are and pass that down, where we still have to learn on our own. We talked about a lot of things, but what would be the solution, though? You just lay out everything on the table, like the differences, the things that happen, And if you put it out there and people actually listen, then they can sit there and, like, understand everyone's different perspective and do something about it. Like, there isn't a collective solution for all the problems within our community, because every aspect of our community, when it comes to religion, culture, people, there's so many different things.
So you can't just find one solution, but you can work from each end and try and do everything on your own part and see how that turns out for you. How about like if it is a big Ethiopian community, so they can teach you like their culture? Like as I came from Ethiopia and I can tell you about Ethiopian culture and you can tell me about American culture, right? That will be good too. So like a community kind of thing? Yeah, community. Okay, I mean that'd be interesting. Like here, Isaac for adults, for children. Yeah, it's open to everyone though. I really like that. Yeah. So what you're saying is like Ethiopians who are born here can talk to you guys about the culture that we know. You can tell us about the culture that you've grown with. Yes. So kind of like an exchange. That'd be interesting. That will solve the problem, I think. Yeah, I mean, it won't solve the problem per se. I mean, there's plenty of problems, but it could, it could make a solution for one thing. We can like help each other out, which is a community coming together, which would be nice. Most Ethiopian community they are focused on soccer, church, but there is no this kind of place like Alegnta Foundation before. So this foundation is a good for all of us. That's a good point. Yeah. Like all other like denominations, all other cultures, ethnicities, they all network and they all help each other out, and they're such a big group. In Ethiopians, we don't have a really good solid foundation or a base to help each other out. All we know is like I see you at my respective church, mosque, whatever you do, or when there's like a wedding or a soccer tournament. I mean, that's all we meet up for, but there's never a general, Ethiopians up, Ethiopians out. And this is the first place I've actually seen do that. Yeah, because we Ethiopians, we focused on most likely social life. Mm-hmm. That's why we like every time we like gathering and food. Yeah. Yeah. We're more focused on social things versus really controversial things or really solid things. There's a lot of important things behind social life, but in reality, there's different things. Like the school system, I feel like even the kids who are born here, because their parents don't know, we have to teach ourselves and we have to find our own way. I mean, I was blessed enough to have my parents know to a certain extent, like my mom and my dad, they went to university so they know what to do, but there's still things that they didn't have to go through. They didn't have to take the SATs, AP classes, things like that. They never had to go through that. So these are things you teach yourself, things you learn from your friends, from school, whatever you go through, you have to learn on your own. So I feel like in general there's just a big gap in the community, and it's about building the bridge. ከሙዚቃና ከማስታወቂያ በኋላ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ማስታወቂያ በኢሳክ ድረስ የበጎ አድራጎት ድርጅት ቢሮ ውስጥ በየሳምንቱ በነጻ የሚሰጡ ትምህርቶች፣ የልብስ ስፌትና የእጅ ሙያዎች፣ ዙምባ ኤክሰርሳይዝ፣ ሲፒአር፣ ኮምፒውተር፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ። በእነዚህ ትምህርቶች ውስጥ ለመሳተፍ የምትፈልጉ ሁሉ እንዲሁም ማንኛውንም እርዳታ ለምትሹ በቢሮአችን አድራሻ የኢሳክ ድረስ ፋውንዴሽን 6820 ላቴራ ቦulevard ስዊት 100 ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ 90045 በመምጣት ልትገለገሉ ትችላላችሁ። በተጨማሪም በድረገጻችን isaacdresfoundation.org በመግባት ድርጅቱ የሚሰጠውን አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ ልትረዱ ትችላላችሁ። እኔም አለፍቅር መላ አዲስ ተማሪ አሳይ መንገዱ መላ አንቺ ሆነሽ ነው አይተሽ ወደርኩሽ መላ ወድጀሽ አፈርኩሽ በእኔ ሞታ ብትወይ መላ እንዴት ባሳዝን
ወድጄነው የገባሁት ዳ ነይ ነይ በጋሌው አረኔ ከመከ ታውቂያለሽ በፍቅር የታመመ ማከ ቀርቦ ማነጋገር እኔ ስለፈራው አንቺ ሆዬ ብዬ በሩቅ ስምሽን ጠራው ጠጋ ጠጋ ስልሽ በሰበብ አስባብ ናበይኝ ያለ ናበይኝ አርጊብ ኧረ ነይ ሳዱላ ኧረ ነይ ጋምዬ የፍቅር መድኃኒት ባውቃው ወዬ ያሳደገሽ አገር ወሎ ማር ዘነቡ ሰላምታው ያጠግባል አብሽረና ሪቡ كله ني قبات ني كدسي ولك فسسي ولك فسسي أراني صادنا ني غامي مش تقابي አጠገብ ስሆን መላ መላ ያስቆረምመኛል ፊት ለፊቴ ሳታሽ መላ መላ ስርቅሻመኛል እኔ ስብከነከን መላ መላ ባይና ቋረነቴ አንቺ ልባው አድማጮቻችን ስለ ይስሐቅ ድረስ የበጎ አድራጎት ድርጅትም ሆነ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በስልክ ቁጥር 323 868 3299 ይደውሉ ድርጅቱ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች በጠቅላላ ያለምንም ክፍያ በነፃ እንደሆነ ለህብረተሰባችን እናስታውቃለን ወጋነሽ መላ መላ አብሽሪ በገሞት ያንቺ ስም አለበት እስከ መርሳ ውበትሽ ድንቅ ነው አመልሽ ወላንሳ ታዲያ በምን አቅም ያንቺን ጉዳይ ደርሳ የወሎ ከመገ አመዛሎ ገላ ያጉፍታ ሻምረኛል ጥለቱ ውበቱ ተጠግቼ እንዳየው አብሽር በይቱ ገና ነኝ ለፍቅር የጀማመረኝ አይዞ በይቱ ብርታት ቢሆነኝ ኧረ ነይ ሳዱላ ኧረ ነይ ጋምዬ የፍቅር መድኃኒት ባውቃው ነው አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት የይስሐቅ ድረስ የበጎ አድራጎት ድርጅት በየወሩ ለሆምለስ የሚያበላውን የምሳ ዝግጅት ባማረ ሁኔታ አዘጋጅቶ በሎስ አንጀለስ ሚሽን አዳራሽ ውስጥ አቅርቧል
ማስታወቂያ በኢሳክ ድረስ የበጎ አድራጎት ድርጅት ቢሮ ውስጥ በየሳምንቱ በነጻ የሚሰጡ ትምህርቶች የልብስ ስፌትና የእጅ ሙያዎች ዙምባ ኤክሰርሳይዝ CPR ኮምፒውተር የእንግሊዝኛ ቋንቋ በእነዚህ ትምህርቶች ውስጥ ለመሳተፍ የምትፈልጉ ሁሉ እንዲሁም ማንኛውንም እርዳታ ለምትሹ በቢሮአችን አድራሻ ኢሳክ ድረስ ፋውንዴሽን 6820 ላቴራ ቦulevard ስዊት 100 ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ 90045 በመምጣት ልትገለገሉ ትችላላችሁ። በተጨማሪም በድረገጻችን isaacdresfoundation.org በመግባት ድርጅቱ የሚሰጠውን አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ ልትረዱ ትችላላችሁ። አድማጮቻችን ስለ ኢሳክ ድረስ የበጎ አድራጎት ድርጅትም ሆነ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በስልክ ቁጥር 323 868 3299 ይደውሉ። ድርጅቱ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች በጠቅላላ ያለምንም ክፍያ በነጻ እንደሆነ ለህብረተሰባችን እናስታውቃለን። አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት በአቶ ደንበሎ ሰደሮ ጋታሞ የቀረበውን ህብረተሰባዊ ትምህርትና ቀልድ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ሰሞኑን ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችንና ልጆቻችን ከትምህርት ቤትና ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀውልናልና እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። አድማጮቼ ደንበሎ ነኝ፣ የእናንተው ደንበሎ ሶዶሮ ጋሳሞ። እንዳለፈው ሳምንት ዛሬም አንድ ወግ ይዤ ተሰይሜያለሁ። ርዕስቷ ስራ ለሰሪው ትላለች። እስቲ አብረን እንጫወታት። ስራ ለሰሪው
ልጅ ያለው ምኞቴ ሳድግ የባህር ዘራፊ ሆን ነበር አለ ጠበቃው። ገንዘቡን በጠበቃው የተዘረፈ አንጀቱ የተቃጠለው ዳኛ እድለኛ ነህ፣ የልጅነታቸውን ህልም እውን የሚሆንላቸው ሰዎች ጥቂቶች ናቸው ብሎ በሶር ሊነገረው አሉ። ወገኖቼ እስቲ ስንቶቻችንን የልጅነት ህልማችን እውን የሆነ የምንወደውን ስራ እየሰራን ያለን? መቼም አሜሪካ ስራ እንዴት ነው እንጂ ስራ ምንድን ነው ተብሎ አይጠየቅም። የውሾን ስም ያነሳ ውሾ አትሉኝም። ብዙ ሀገሬ ልጆች ከሀገር ቤትም ሆነ ወይም ከተለያዩ ውጭ ሀገሮች ባችለር አሊያም ማስትሬት ዲግሪ ያላቸው እዚህ አሜሪካ ውስጥ በተማሩበት የሥራ መስክ ለመስራት እድሉን ያገኙ ካሉ በጣም ጥቂቶች ናቸው። መቼም አሜሪካኖች ከራሳቸው በስተቀር የሌላውን ሀገር ዲግሪ እንደ ድግር ነው የሚያዩት። ይሁንና የዚህን ሀገር ዲግሪ ከያዙትም የሀገሬ ልጆች መካከል በሙያቸው ተቀጥረው የሚሰሩ በጣም ጥቂቶች ናቸው። ሌሎቹስ ለምንድን ነው ይህን እድል ያላገኙት? ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ጮርቃ አእምሮዬን ሳስጨንቀው ሰንብቼ የተገለጠልኝን ልናገር። ያለውን የሰጠ ንፉግ የያዘውን የወረወረ ፈሪ አይባልም ይሉ የላመው። እንደኔ ሌላው ትቼ ሁለት አብይ ምክንያቶች ወንድሞችና እህቶችን ልፋታቸውን ከንቱ አድርገውባቸዋል እላለሁ። ምንና ምን አትሉኝም? አንደኛውና ዋነኛው የመረጡት ሜጀር ነው ልበልና እንዴት ብትሉኝ፣ ለምሳሌ በደቂቃ እልፍ አላፍ ቃላቶችን ሊተፋ የሚችል እንደ ተርም የፈጠነ ምላስ ከተለጠፈባቸውና በሰዓት እስከ 20 ገጽ የመጽሐፍ አቅም ካላቸው ከዚህ ሀገር ሰዎች ጋር የሀገሬ ልጆች ጆርናሊዝምን ሜጀር አድርገው ይመረቁ ከእነኛ ጋር ተወዳድረው የመቀጠላቸው ምን ያህል ነው? ነገሬን ዙሪያ ጥምጥም አድርገውና በሙያው ላይ ብዙ ተወዳዳሪ የሌለበትና የሰፋ የሙያ መስክ ያለውን ሜጀር ሊመርጡ ስራውን የማግኘት ዕድላቸው የጎላ ይሆን ነበር አለው። ነገር ያነሷል እንዲሉ ድሮ አገር ቤት ያለው አንድ ወዳጅ የነገረኝ ላጫውታችሁ። ጎልማሳው ከቀድሞው ሶቪየት ህብረት የማስተር ዲግሪውን ይዞ ሀገር ቤት ተመለሰ። ከዚያ እየዞረ በየመስሪያ ቤቱ ቢያመለክት ቦታ ሲኖረን እንጠራሃለን እያሉ ይመልሱታል። እንዲህ እያለ 1 ዓመት፣ 2 ዓመት፣ 3 ዓመት ምን አለፋችሁ ስራ ሳያገኝ 5 ዓመት ይሆነዋል። ይህ ወንድሜም ተስፋ ቆርጦ ጠጭ ሆነ። ይጠጣና ሲሰክር አስፋልት ላይ በቂጡ እየተንፋቀቀ ወይ ተምሮ ላፈር ይል ነበር አሉ። አየኔ ነገር ለካ በምን እንደተመረቀ አልነገርኳችሁምና ዲግሪውን የያዘው በበረዶ ሸፍተቴ ነበር። ላባ ባለበት ኩበት ለቀማሏቸዋል። ይሄ ነው። ሌላው የሀገሬ ልጆች በተማሩበት ስራ እንዳያገኙ ያገዳቸው ለቅጥር መመዘኛ የሚሰጠውን ቃለ መጠይቅ መቋቋም ባለመቻላቸው ነው እላለሁ። ወንድሞቼ እኛ ኢትዮጵያኖች እኮ ንግግር የማንችል ዱዳዎች ነን። ሌላው ቀርቶ ራሳችንን እንኳን መግለጽ አንችልም። ልብ በሉ። አሁን እያንዳንዳችሁን ሆቢሽ ምንድን ነው? የምትወደውና የምትጠላው የቀለም አይነት፣ በጣም የምትወጁ ምግብ፣ በረፍት ጊዜ ማድረግ የሚያስደስት ነገር፣ በጣም የምታደንቂው ደራሲ፣ ጸሐፊ፣ ሙዚቀኛ፣ ተዋናይ፣ ድምፃዊ እያልኩ የጥያቄ ማዕከል ባወርደው ስንቶቻችንን አፋችንን ሳይዘን ማብራራት የምንችለው? ወይነዱ አሁን አሜሪካዊው የ7 ዓመቱ ልጅ እነዚህን ጥያቄዎች ቢያገኛቸው ጢቢ ይጫወትባቸው ነበር። ያሁኑን አላውቅም እንጂ ድሮ አገር ቤት እያለው በትምህርት
በትምህርታቸው አንቱ የተባሉ ሊቃውንት በዜና ማሰራጫ ቃለ መጠይቅ ተደርጎላቸው ሲመልሱ ሰማ በጣም ይገርመኝ ነበር። አብዛኛዎቹ እንትን ሲሆን ከዚያ እንትኑ ያደርገውና በእንትኑ ምክንያት እንትን ይሆናል። እንዲህ ነበር መልሳቸው። ወገኖቼ ለመሆኑ እንትን ማለት ምን ማለት ነው? ወዶቼ ያም ሆነ የተሰማራንበት ስራ ብዴና እስካመጣ ድረስ ሳንንቅ ባለን ደስተኛ ሆነን መኖሩ ትልቅ ጥበብ ነው። አንዳንዴም እኮ ኃላፊነት ካለ እውቀት ሸክም እንጂ ክብር አይሆንም። እንደውም በኑሯችን ላይ መሳቀቅን አስከትሎ በፍራቻ ስንሸማቀቅ እንድንኖር ያደርገናል። በደርግ የስልጣን ዘመን የመንግስት መኪናዎች ለግል አገልግሎት እንዳይውሉ ሲባል ደንብ ወጥቶ ነበር። ታዲያ አይሆንላችሁ በአንዱ መስሪያ ቤት ሰውየው የትምህርት ደረጃቸው በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም በአገልግሎት ቆይታና መራቃቸውን የዋጡ በመሆናቸው ሳይሆን አይቀርም የሹፌሮች ተመርጠው የትራንስፖርት ኃላፊ ተብለው ተሾሙ። እንግዲህ ልብ በሉ፣ የመስሪያ ቤቱ መኪናዎች ሁሉ ስራ አስኪያጁ የሚጠቀምበትን ጨምሮ ካነሳቸው ፍቃድና ፊርማ ወይ ንቅንቅ ምን የመሰለ ቢሮ ተሰጥቷቸው መኪና ከመስፋት ወጥተው በእርገፍ ሆኑ። ታዲያ ይኸውላችሁ ሁል ጊዜ ቢሮአቸው የመውጫ ፍቃድ ለማግኘት አንዱ ሹፌር ገብቶ በወጣ ቁጥር እየተከተሉ ወጥተው አሁን ምን በድያችሁ ነው እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣችሁኝ? ምን አረኳችሁና ረመጥ ውስጥ አላችሁኝ? እኔ ከሰው ጋር መቃየም አልፈልግም፣ እንደ ድሮ ሹፌርነቱ ይሻለኛል እያሉ ማማረር ነው። ታዲያ እዛ መስሪያ ቤት በግሉ ኮንትራት ይዞ የሰራ የነበረ አንድ ወዳጄ የሰውየውን ማማረር እያየ ሁሌ የታዘባቸው ኖሮ አንድ ቀን ጋሽንቶኔ አሁን እውነት አገር ለአገር መዞሩ በረሃ ለበረሃ መንከራተቱ ተሽሎት ነው እንዲህ የሚያማሩት ብሎ ቢጠይቃቸው አስምለው የልባቸውን ዘረገፉለት። ምን ብለው አትሉኝም? አየህ አሉት፣ ከኔ በቀር አብዛኛዎቹ ሹፌሮች 12ኛን ክፍል የጨረሱ ናቸው። እኔ ደግሞ አባትህ ጅል እንዳልመስልህ አውቃለሁ። ወንበሬ ላይ ሁሉም አይኗን ጥላለች። እኔ ቢሮ ለጉዳይ የሚመጡ እንዳይመስልህ ወንበሬን ሊጎመጁ እንጂ። ስለዚህ ስራዬን መጥፎ እንደሆነ አድርጌ ካላማረርኩ ነገ ሁሉም ወንበሬ ላይ ለመቀመጥ ይሯሯጣል አሉት። ስልጣናቸው መሳቀቅን ያጎናጸፋቸው ምስኪን ጨዋታን ጨዋታ ያነሷል ይላሉ አበው። እኔም ጠላ እንኳን ይደገማል ብዬ አንድ ወዳጄ ድሮ የነገረኝን ተመሳሳይ ታሪክ ላጫውታችሁ። ሰውየው አሉ ማዘጋጃ ሸቀጥ ይሰራሉ። ሲቀጠሩ ቆሻሻ ሰብሳቢ መኪና ላይ ነበር የሚሰሩት። ለጥቂት ዓመታት ከሰሩ በኋላ ትራክተር መንዳት ጀመሩ። ከዚያማ የምሳ ሰዓት ላይ እንኳን ትራክተራቸውን እያከለፉ መጥተው ከቤታቸው ፊት ለፊት ያቆሙና ምሳቸውን በልተው ይመለሱ ጀመር። እድገት ይሏቸዋል። እንዲህ ነው። እኚህ የወዳጅ ታዲያ ኃይለኛ ስም ነበረችባቸው። አንድ ቀን ይቿ አስማቸው ተነስታ ሌሊቱን ሙሉ ታፍነው ባለቤታቸውንና ጎረቤቶቻቸውን ሲያስጨንቁ አደሩ። ከዚያም እንደወትሮአቸው ጠዋት ወደ ስራ ሊሄዱ እንደምንም ተነስተው ሲዘገጃጁ ያዩ ሚስትና ጎረቤቶች እንዴ ምን መሆን ነው? እስከ ምሽት ነው እንዴ የምትጠብቀው? ባሆነ ዛሬ ቀርተህ ነገ ትሄዳለህ በማለት አታካራ ይፈጥራሉ። እሳቸውም አይሆንም ብለው ሚስትና ጎረቤቶቻቸውን መነጫጭቀው ሲወጡ ይህን ወዳጅን ያገኙታል። እሱም ሌሊት ታፍነው ሲማቀቁ አይቷቸው ኖሮ እንዲህ ታመው እንዴት ይሄዳሉ ቢላቸው ሌሎች እንዳይሰሙ ወደ ጆሮ ጠጋ ብለው የልባቸውን ፍራቻ ሹክ አሉት።
አየህ ልጄ ማንም ችግር ሊረዳልኝ አልቻለም። ይህንን ትራክተር መንዳት የጀመርኩት የበፊቱ ትራክተር ነጂ ታሞ አንድ ቀን በመቅረቱ ነው። አያችሁልኝ እሳቸውም የዛን ቀን ቢቀሩ በነጋታው ወደ ቆሻሻ ማውጣት ስራቸው ሊመለሱ ነው። አይፈረድባቸውም። መቼም የዛሬው ጭውውቴ ቀልድ አልባ ሆኖ እግር ሳይላችሁ አልቀረም። እስቲ ስለ አንድ ምስኪን ጋዜጣ ዘጋቢ የተነገረች ቀልድ ጣል ላድርግላችሁና ልላያችሁ። የጋዜጣው ዋና አዘጋጅ ገጠር ለሚገኘው ዜና አቀናባሪ ብዙ ጊዜ የምትልካቸው ዜናዎች በጣም አስፈላጊ ትንተና ይጎላቸዋል። አሁን ባለፈው የላክልን ታሪክ ላይ እንኳን የተሳታፊዎቹን ስም ዘለኸዋል። ለወደፊቱ እንዲህ ድፍን ያለ ዜና ብትልክልኝ ከስራ አሰናብትሃለሁ ይለዋል። ከጥቂት ቀን በኋላ አዘጋጁ የደረሰው ዜና እንዲህ ነበር። ኮሎራዶ ሰኔ 8 ቀን በጣም አሰቃቂና አሸባሪ መብረቅ የቀላቀለ ዝናብ ዛሬ ረፋዱ ላይ ጥሎ በአቶ ሄንሪ ዊልሰን ንብረት ላይ አደጋ ደርሷል። በመብረቁ ምክንያት 3 የአቶ ዊልሰን ላሞች ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የላሞቹ ስም ጄሲ፣ ቦሲና በተርካፕ ነበር ብሎ ስራውን እንዳያጣ የሰጋው ምስኪን ዜና ዘጋቢ ጽፏል። ወገኖቼ አሮጊቷ ዶሮ ለጫጩቷ እንዲህ ብላ መከረቻት አሉ። ልጄ በቀን አንድ እንቁላል ቢሉ ያርቅልሻል። እኔም ለዛሬው ስራችሁን እንዲባርክላችሁ ከሳቂታ አለቃ፣ ከሰቆቃ ስራ፣ ከአጣጣሪ ባልደረባ፣ ከኮምፒውተር ካርታ፣ ከፌስቡክ ጨዋታ ይሰውራችሁ በማለት መርቄ የምሰናበታችሁ የእናንተው ደንበሎ ሶሮሮ ጋዛ ሞረኝ። ቸር ሰንብት። ህልማይቼ ማታ ከባዶ መስኩ ላይ